peacefully with Na, others. sit properly. And then never be disrespectful. Pero tumingon si teacher gani, way balik nga, listen, listen. Ang inyong itubag kay, yes, teacher, yes, teacher. O sa inyo itubag, tumingon si teacher, og listen, listen. Yes, teacher! Yes, teacher! Okay, very good. Karon, isa may nakahinong ko kung unsa ang atong topic paghapon. Teresa, unsa atong topic kani paghapon? All about very good. Part of the sentence. Unsa ba ang mga parts sa sentence? Yes. Very good. Subject and predicate. Karon, kailangan ba mo magtuwa? Don't stop. Okay. I will show you a different picture or phrases, and we are going to identify each if it tells a complete thought or it feels incomplete. I will give you a smiley and sad emoji, popsicle, speak, and name. At agad mo na po, ani. Paminasa. Nash. Karon, muhatag si teacher o emoji nga popsicle. Sad o, basta ni? Smiley nga popsicle. Basta mo buhaton. Di ba magpakita man ko ang mga picture and phrases. So, kung no? Kung feel ninyo nga ang akong ipakita is complete thought, ang inyong isa kasi, isa man eh, happy, smiley. Kung feel ninyo nga incomplete inyong ang mabasa, ang inyong isa kasi, nakasagot na? Ano isa ka kung complete ang thought? Smiley. Kung hindi complete, basta mo isa ka? Sad, okay. Unsa ganito atong buhaton? Kung complete ang thought, unsa isa ka? Kapis. Hala, wala minaw ka. Unsa isa ka kung complete ang thought? Smiley. Si happy. Kung dili incomplete, eh kung incomplete siya, sa man? Si sad. Are you ready? Number 1. Basa ha. The cat is The cat is sleeping. Basta isa ka. Basta may isa ka na to. Stephen. Si Smiley or si Sad? Isa nga. Basta may isa ka. Si Smiley. Very good. Next. Sleeping peacefully. Basta nga na to isa ka. Si Smiley or si Sad? Isa ka. Isa lang. Ganong sad man? Gamay ang unahan. Next. Smiley or sad? Ano, isa kang ba? Smiley or sad? Ganong sad na siya? Gamay ang gaguna. Ito may bunga. Ano man? Okay, sunod. Smiley or sad?
Barking loudly. Asa ato ang dili kumplito ang thoughts? Sleeping. Sa pagpag. Barking. Laughing. Singing. Naman naman ang singing sa place. Ano sa? Sleeping. Peacefully. O, enough na. Karon, para ninyo, na may idea kung saan ka kung topic karon? Wala. So, Sentence. ang ato ang karon, Sentence o non-sentence. we will define what is a sentence and a non-sentence are, and we were going to identify whether a group of words is a sentence from a non-sentence, and you will show appreciation through cooperating during group individual activities. So, ito ang topic karon kay sentence and non-sentence. Okay, so let us know first what is sentence. What is sentence? A group of words that express a complete thought. So ang sentence ko no, group of words nga mag-express niya o complete nga thought. For example, nga nasa kanina. See? Asa man ani ang sentence? See, the cat is eating. Okay, balik tabs. Paminaw. Listen. Okay, so sa sentence ko no, begins with a capital banda. Si sentence ko no, begins with a capital letter. So si sentence na muna siya, so siya, big, capital letter, and ends with a punctuation mark. Basta mo itong mga punctuation mark? Although, Kama. declination mark. Kama. Okay, so asa na Ability. natin? See? Hindi. Kanina. Ganito Question mark, ang exclamation mark. sentence. Isa may makahatag na example sentence. Another example. Nanatira ka na wala dira. Another example ka na wala dira. Walking slowly. Ano wala dira? Ano naman the birds are singing? Ano wala dira? Incomplete pa. Complete to dapat. Okay, so isa may makagama o sentence gamit kaninga picture. Isa man. Sige, Raymond. Gamit kaninga picture. Makagama kag sentence. Nag-usa man si Ani. Sige, ayan siya. Holding a pan. Holding a pan. Girl, Ayaw na. sit down. Asa to? The girl? Say, Jacob. Ay. Sige, ratagan ni. Lingkod. Lingkod na lingkod. Usa?
slowly. Oh. Walking slowly. Complete ba yung top or dili? Oh. Sige, tagay ko. Nakatag na si teacher or one. Sige, ayun siya. Sleeping early. Sleeping early. Dili man, i-complete man. For example, walking slowly. Asa man? The cat. Oh, very good. The cat. Another. The dog is barking. Incomplete man. Kasi ba? Dog barking. So, basta to? Dog? Barking. Another. Anak pala dili. The birds are? Mana ala? O mana? Okay, so yan mo nagpapagawa na or naa? Nalibog mo, saan ko magalibog? Na may di kalibugan na to? Asa man ito ng buwan? Katong non-sentence. Si non-sentence siya a group of words that does not express a complete thought. So, incomplete yung idea. Yan mo siya ay subject o yan mo siya ay predicate. For example, kani. Kani. Usa man, makakuan ka kani. Usa ka kayang kasabot kani. Diba, hindi ka makakuan ka sa iyong kasabot kani. Isa may sleeping peacefully. Nakagaw ka. Paminaw. Kung non-sentence kani, hindi siya kompleto o idea. Like for example, sleeping peacefully. Di sa ba naman sleep peacefully? Huwag ka So, paminaw kung non-sentence siya, di ta kay bao o kinsa ang kasabot. Paminaw. Sige. Isa pa, napamaging kalibugan? Kapit na. Isa na, napamaging pa, di kalibugan ng ban? Kani siya, the cat is sleeping, the dog is barking, and the birds are singing. Muna siya ang sentence. Singing. Kani siya, muna siya ang higa. Di ba nabibog mo sa, ano sa, di ba nabibog mo sa non-sentence? Si non-sentence kani, hindi siya paminaw. Karong sentence kani dili kompleto yung idea kay ano kay body ta og isa di pasabot ana. Ikaw may pangutana? Tuwan na ako ang pangutana. Sa examples nga gipanghatag nato sa sentence, what makes them a sentence? So sa ganito yung Ano yung subject na sentence ang predicate? isa ka phrase. Nga ano ganito mahimong sentence ang isa ka phrase? Yes, ayan siya. Sige, siya ganito ba gani? Very good. Ang kinalaman na letter kay dako unsa ang kinalasan nila ay tuldok. Number 2. What is missing in the non-sentence? So, sa may walang sa non-sentence? Yes, Teresa.
Another. Sa ganito, sa may wala ni na sentence. Wala itundok. Sa pangalan sa board. Complete ang idea. Now, often you tell if a group of words is complete. Kung saan mo na itong pakaibaw kung complete ang words or ang sentence. Naa siya'y, kung saan to? Naa siya'y, tatlo ng letra O. O, napay. So, naa siya'y subject O. Predicate. Naa siya'y subject O. Predicate. Ganon. Ma'am, duwa na sa taganaan mo. Okay, so I will divide you into 3 groups. Each group will receive a strips of words. You are going to identify each strip if it is a sentence or a non-sentence. So, naakoy hatag paminaw sa smash. Paminaw. So, naakoy hatag nga mga strips dire. So, inyo ang buhaton, inyo siyang i-identify kung